Pozdrav dragi moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo se pozabaviti problemom štetočina sa kojima se suočavaju svi baštovani. Iako je ovaj problem najlakše izbeći vraćanjem na regenerativnu sadnju ili baštu koja raste u skladu sa prirodom, ljudi često uništavaju svu moguću korov okolo biljaka te njihove bašte ostaju otvorene za napad različitih štetočina. Možda naizgled deluje da ako se ukloni sav višak korova po bašti, da će biti i manje štetočina. Međutim, ovo je potpuno pogrešno i učinit će upravo suprotnu stvar. Baštama koje su sađene u skladu sa prirodom, u regenerativnoj poljoprivredi, naravno da će biti više štetočina koje će biti blizu naših biljaka, međutim, isto tako, bit će i veliki broj dobrih insekata koji se hrane štetočinama. Na taj način stvorit će se savršeni prirodni balans koji inače postoji u prirodi. Ukoliko održavate svoje bašte potpuno čisto i uklanjate svu korov, u slučaju jačeg napada štetočina, vaša bašta bit će potpuno uništena jer neće imati pomoć dobrih buba i insekata koji zbog nedostatka flore ne nastanjuju predeo naše bašte. U takvom slučaju morate pribeći jakim hemijskim preparatima koji imaju dugačke karence. U suprotnom, ako pustite baštu da zarasta u korov i dozvolite insektima pomoćnicima da čiste štetočine, vama će pomoći i organska jedinjenja u borbi protiv onog manjeg broja štetočina koje se dočepaju ploda ili lista vaših biljaka. Kurkuma je odlična u borbi protiv štetočina. Osim što odbija štetočine, kurkuma pomešana sa vodom može se prskati direktno na biljke koje napadaju larve i lisne uši. Napravite smešu tako što koristite kašičicu ili 2 kurkume na 1 čašu tople vode. Rezultat će biti jarko narandžasta tekućina koja će vam pomoći da se izborite sa štetočinama na način da ih držite pod kontrolom. Također je dobro da ne uklanjate plodove koje su štetočine napale, već im te plodove treba ostaviti kako bi se sa njima hranile i na taj način sačuvali ostatak. Štetočine također moraju da žive i da se pojavljuju, stoga strategija pametnog hranjenja štetočina je također dobar saradnik u borbi protiv istih. Kurkuma jednostavno sadrži komponente koje odbijaju štetočine kako zbog svoje arome, tako i zbog pojedinih hemijskih supstanci kojima je kurkuma prebogata. Pre nego što tečnost stavite u prskalicu, obavezno procedite rastvor kako ne bi zapušili otvore na prskalici, a prskanje izvršite isključivo uveče i nikako ujutru zbog jačine sunca i potencijalnih bolesti koje tako nastaju. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro. Ostavite komentar, jako bih volio da čujem vaše mišljenje na ovu ili slične teme. Pozdrav!